afternoon. Nanapod mi diri guys, padulong na po mi sa downtown. Ba po kayo ang panahon diri sa Tagum City. Init ang panahon. So kung manggawas mo guys, magdala mo og payong kay kating init. Amping-amping guys. Labi na karon kay init kaayo. Pag inom mo og daghan tubig. Labi na kato na yung mga history sa high blood pressure. Ayaw kalimot, masigi mo og inom og daghan tubig. Kung mahimo, kung manglakaw mo guys, pagdala mo og tubig katong tumbler para increase fluid intake para dili ta mild stroke tungod sa kainit sa panahon karon guys. So, una sitwasyon karon diri sa mua sa Tagum City. Ayan. Muinit tapos mukalitra og ulan. Wala nga makakos gid siya og sipon, karintura, muna uso karon diri sa mua, labad sa ulo. So amping tang tanan guys, dili ta manglakaw kung wala tay tuyo sa gawas, stay lang usa ta sa tuang balay. So kadto lang guys, thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel.